السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحصة غادي نشوفوا الامتحان الإقليمي الموحد للمستوى السادس مادة اللغة الفرنسية. وقبل ذلك أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، أيضا الضغط على زر الإعجاب. نبدأ على بركة الله. نتمعنوا مزيان في لو تكست. Le Maroc a l'ambition d'augmenter la part du renouvelable dans son mix énergétique en 2030. Le pays a opté pour une transition énergétique centrée sur le développement des énergies renouvelables de sources éoliennes, hydrauliques et solaires. Ainsi, il a lancé le programme solaire marocain Nour en 2009, ayant pour objectif d'installer des capacités additionnelles de production d'électricité. فايت لينا شفنا هاد نور في واحد الفيديو ديال الفرنسية. Le complexe solaire Nour Ouarzazate a ainsi été le premier projet élaboré dans le cadre de cette stratégie énergétique. Ce complexe figure parmi les plus grands parcs solaires au monde. Il permet aujourd'hui d'alimenter près de 2 millions de Marocains en électricité et d'éviter le rejet dans l'atmosphère de près d'1 million de tonnes par an de gaz à effet de serre. Effet de serre هو الاحتباس الحراري. حنا كنقراو لو تكست كنتمعنوا في لو طون ديال لي فيرب باش كنعرفوا لو تيب ديال لو تكست. هاد لو تكست هذا كيعطينا معلومات على هاد لو كومبلكس سولير، ماشي كيفسر لينا انما كيعطينا معلومات. اذا ندوزو لي كيسيون. Compréhension de l'écrit. Complète le tableau suivant. La source du texte. La source دائما كنلقاوها في التحت، يعني هذا هو لا source. Site internet panorapost.com. Le nombre de paragraphes عندنا الباراغراف الاول فيه لا لينيا، يعني كنخليو هنا واحد الفراغ لو ماجيسكول حتى للاخر حتى النقطه. لو باراغراف الثاني عندنا لا لينيا حتى هو حتى النقطه. اذا لو نومبر دو باراغراف هو 2. Coche vrai ou faux. L'énergie solaire est une énergie renouvelable. يعني واش الطاقة الشمسية هي واحد الطاقة متجددة؟ صحيح. Le parc Nour permet d'alimenter tous les Marocains en électricité. Faux. واش كنا كنخدموا بالطاقة الشمسية؟ لا. يعني بالطاقة المتجددة؟ لا. يعني ماشي كلشي المغاربة sont alimentés par le parc Nour. Le parc Nour a été installé à Ouarzazate. Vrai. Le parc Nour est un complexe hydraulique. Faux. C'est un complexe solaire qui يعتمد على الشمس. En quelle année a été lancé le programme solaire Nour؟ يعني اش من عام فاش تلونسا لينا هذا البروغرام؟ في 2009. Quelles sont les 3 sources d'énergie renouvelable citées dans le texte؟ شنو هما هاد المصادر 3 ديال الطاقة المتجددة؟ عندنا source éolienne, hydraulique et solaire. Pourquoi le Maroc a-t-il lancé le programme Nour؟ يعني علاش a pour objectif حسب النص d'installer des capacités additionnelles de production d'électricité. يعني باش كيعطينا واحد القدرات إضافية في إنتاج الكهرباء. Coche le type de ce texte. واش هو انجونكتيف؟ يعني كيعطينا جمل قصيرة وفيهم الهدف ديالهم هما مثلا نصائح او لا اوامر او بيان دي ريكومونداسيون، ولا انفورماتيف كيعطينا معلومات. يعني هنايا اكتشفنا شنو هو داك الكومبلكس سولير نور. او لا ناراتيف، يعني الكاتب كيروي على الاحداث مرات سواء هو غادي يكون جزء من تلك الاحداث، يعني غادي يستعمل لو برونون بيرسونيل جو، ولا غادي يهضر على شي احداث ويستعمل 3 بيرسون de singulier.
الجواب هو informatif. Dans un titre à ce texte يعني اعطوني في لي كومونتير شنو هو لي تيتر اللي ممكن لينا اننا نحطو في هاد لو تكست. نعطيكم اقتراح par exemple le complexe solaire Nour ou bien le parc solaire Nour ou bien les énergies renouvelables الى اخره. نتوما غادي تختاروا شي جواب او لا تكتبوا لي ما هي العناوين التي تقترحونها. Que penses-tu de la création des parcs d'énergie renouvelable? Justifie ta réponse. يعني شنو هو الرأي ديالكم في إنشاء بحال هاد لي بارك دينيرجي؟ كتبوا لي نتوما الجواب ديال هاد السؤال. هذا كيتسمى سؤال مفتوح avec la justification de votre réponse. La création des parcs d'énergie renouvelable est une initiative positive. يعني مبادرة زوينة car ils peuvent réduire la dépendance aux combustibles fossiles. يعني غنوليو نستغناو بشكل تدريجي على الوقود الأحفوري et aussi les émissions de gaz à effet de serre وانبعاثات الغازية اللي كيشكلوا لنا واحد الاحتباس الحراري. Activité réflexive sur la langue. Lexique. Cherche dans le texte le synonyme de but. Le but هو الهدف يعني السينونيم مرادف ديالو هو objectif. اشنا هو دابا l'antonyme de diminuer. diminuer يعني كنقصو. الضد ديالها هو augmenter. Ajoute un préfixe ou un suffixe convenable au mot suivant. Installer غنضيفو لها واحد البريفيكس كي قلنا البريفيكس جات من البروميي يعني ديك الاضافه غنزيدوها في الاول باش كنحصلوا على واحد لو مو ديريفي ديال انستالي. باغ اكزومبل ديزانستالي. alimenter غنزيدو دابا السوفيكس يعني في الاخر مثلا alimentation. Entoure les mots qui se rapportent au thème du texte. اللي مرتبطين لينا بلو تيم ديال التكست. énergie عندنا l'énergie مرتبطه لينا باللو تيم ديال لو تكست. sport non. soleil غندورو عليها. électricité. pandémie. pandémie هو الوباء لا. air هو الهواء oui. grammaire. souligne d'un trait le CCL complément circonstanciel de lieu et deux traits le CCM complément circonstanciel de manière et entoure le CCT complément circonstanciel de temps. En 2009 هذا بعدا le temps. Le parc solaire Nour est installé à Ouarzazate يعني فين؟ à Ouarzazate خاصنا de lieu غنسطرو مرة واحدة. Comment? Avec succès. غنسطرو جوج مرات. Remplace les mots soulignés par le pronom personnel complément convenable. Le Maroc construit le parc Nour. غنقولو le Maroc le construit يعني هذه غنرمبلاسيوها ب le pronom personnel le. Transforme en une phrase interrogative la phrase suivante. Les énergies renouvelables sont bénéfiques. يعني عندنا trois formes باش كنديرو une phrase interrogative سواء كنخليو لا phrase كما هي وكنضيفو point d'interrogation ولا كنقولو l'expression ديال السؤال اللي هي est-ce que les énergies renouvelables sont bénéfiques ولا كنقولو les énergies renouvelables sont-elles bénéfiques. نتوما كتختاروا واحد لا فورم اللي بغيتو كتكتبوه. اسهلوها هو كتخلي لا phrase كما هي وكدير point d'interrogation. Complète par l'expression convenable. Les énergies renouvelables sont إما نختاروا le plus les plus عندنا هذا pluriel كنختاروا les plus recommandés. إذن ثانية l'énergie est épuisable. L'homme doit minimiser ses consommations. Comme car غنختاروا comme l'énergie est épuisable l'homme doit minimiser sa consommation. Transforme
La phrase suivante a la forme négative. L'homme menace toujours les ressources naturelles. هذه affirmative. غنحولوها لnégative غتولي l'homme قبل le verbe غنديرو ne menace toujours كتبدل jamais les ressources naturelles. غنقولو l'homme ne menace jamais les ressources naturelles. Transforme la phrase suivante à la voix passive. Le Maroc installe la station solaire. عندنا le verbe هنايا il est conjugué في le présent donc غنقولو هذا هو السوجي le verbe complément غيولي لنا هو الأول نقولو la station solaire l'auxiliaire être غيتصرف لينا في le présent حيتاش le verbe قلنا au présent et installé par la préposition par le Maroc. وهنا كنزيدو لحقاش la station solaire il est un nom féminin زائد conjugué لينا le verbe avec l'auxiliaire être اللي كيسمح لينا اننا نضيفو هاد ديال le féminin ديال féminin. Réécris la phrase suivante au discours indirect. Le responsable recommande aux citoyens protégez votre environnement. هذا discours direct نحولو discours indirect نقولو le responsable recommande aux citoyens de protéger votre environnement. وديما من بعد la préposition de le verbe اللي كيجي من بعد منها كيكون في l'infinitif ما كيتصرفش. Conjugaison conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Nous contribuer le verbe contribuer غنصرفو في le présent nous contribuons. هذا هو التصحيح ديال التمرين باش ما نطولش عليكم الفيديو زي كتبتو لكم مباشرة حيت الا بغيت ندير لكم القواعد ديال لا كونجوغيزون غيطول لينا لا فيديو بزاف. اذا لو بريزون انا باينين الترمينيزون ديالو الفيتور كنخليو لو فيرب الا كان بروميير دوزيام جروب تروازيام جروب كيتبدل شويه البراتيكال بحال هنايا بوغا. هذا كي الباسي كومبوزي كيتكونجوغا لينا بلو فيرب بلوكسيليير افوار هذا هو البارتيسيب باسي ديالو فورني dire à l'imparfait كنزيدو لي تيرميزون ديال لامبارفي اي او زد vous حيت مينا et toi كيترومبلاسي لينا البرونون بيرسونيل vous. dire c'est un verbe de troisième groupe اذا حتى هو غادي يتبدل لينا واحد شويه. s'occuper في l'impératif présent كنقولو occupe-toi de tes plantes. وهذا في الكونديسيونيل présent كنخليو لو verbe كنديرو terminaison ديال l'imparfait. Orthographe. Écris correctement les mots entre parenthèses. Les énergies renouvelables c'est un sujet pluriel إذا l'auxiliaire être صرف لنا في الpluriel نقولو sont très importantes حيتاش l'énergie féminin pluriel نديرو es. Dans le pluriel des mots suivants un carnaval des carnavals. Le caillou فاش شفنا لي مو اللي كيتسالاو ب او البلوريال ديالها les cailloux avec x. un porte-clés هذا c'est un verbe ما غاديش نحولو البلوريال des porte-clés ونزيدو clé s. le pneu le pluriel ديالها les pneus فايت لينا شفنا هاد لي مو اللي كيتسالاو ب او شنو هو البلوريال ديالهم les pneus avec s. Entoure ce qui convient parmi les mots entre parenthèses. Quel عندهم la même prononciation ولكن كيتكتبوا كل وحده بالوظيفه ديالها في الجمله. chance quelle chance يعني غنستعملوا لا chance féminin غنستعملوا هذه ما غنحتاجوش هنايا لو sujet. quelle ندوروا عليها. chance l'énergie a facilité la vie de tous les gens. masculin pluriel غنحتاجو هادي. elle le verbe peut être renouvelable ou non renouvelable. هذا حتى هو verbe غير هو elle la terminaison ديالها هي t. production de l'écrit. complète le texte suivant par les mots donnés. énergétique permet parc foyer. دائما كنشوفوا هاد لي مو هادو واش كيمثلوا لينا واش c'est un nom ولا verbe
واش بلوريال ماسكولين هادشي كيعاوننا باش نعرفوا فين نحطوا هاد لي مو اللي ما كناش عارفين المعنى ديالهم. Le site de Tarfaya est l'un des plus importants éoliens, important parc éolien réalisé à ce jour sur le continent africain. Il هنا le sujet خصنا هنا le verbe. Il permet de satisfaire les besoins de près de 1,5 million de foyers, soit l'équivalent de la population de Marrakech, et contribue ainsi à une plus grande indépendance énergétique. هذا indépendance singulier. Donc حتى الكلمة اللي غتجي من بعدها énergétique singulier du Maroc. Rédige un texte de 7 à 10 lignes dans lequel tu présentes à tes camarades ou bien à tes amis les avantages des énergies renouvelables. اشنا هما نعطيو الايجابيات ديال les énergies renouvelables الطاقات المتجددة. Mes chers amis, je voudrais vous parler des avantages des énergies renouvelables. Tout d'abord, elles sont inépuisables et ne produisent pas de déchets toxiques. De plus, elles sont moins coûteuses à long terme que les énergies fossiles et peuvent contribuer à réduire notre empreinte carbone. Les énergies renouvelables sont également une source d'emplois locaux et peuvent stimuler l'économie locale. Enfin, elles offrent une indépendance énergétique aux pays qui les utilisent. كنتمنى أنكم استفدتوا بما فيه الكفاية في هذا النموذج ديال الفرنسية، وما تنسوش على أن ملي كتخدموا هذا النماذج ديال المحادثة فكتعاونوا أنكم تدربوا على لي كيستيون اللي ممكن أنها تتحط والدروس اللي كيسولوكم عليهم. وبالنسبة للبرودكسيون ديال ليكري فدائما كيكون على حساب لي تيم اللي كيكون عندكم في لو ليفر اشاك اونيتي. وهكذا كنكونوا سلينا الحصة ديالنا اليوم. نلتقي في الفيديو المقبل. إلى اللقاء.